إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اے دن بنایا رات بنائی
اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے، اے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ اینے پیارے جملے نے، توحیدی جملے نے، توحیدیو بولو، اپنے اللہ دا نام سن کے تڑپ جایا کرو۔ اے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ سورج چند ستارے اس دے، سورج چند ستارے اس دے، رنگ برنگ نظارے اس دے، رحمت دی برسات برسائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ سورج چند ستارے اس دے، رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے، انوکھے سارے کم نے اس دے، رحمت دی برسات برسائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ اور مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، کیتا یاد اللہ نو اپنے، یونس سب اندھیرے اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستو، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بالاختصار میں ایک اہم ترین عنوان تواڈے سامنے رکھدا، بلا تمہید بلا تاخیر میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ توجہ میرے ور رکھیا جے، اپنی توجہ، تواڈی توجہ میرے واسطے بڑی قیمتی ہوئے گی، کیونکہ تواڈی توجہ ہوئے گی تو میں انشاءاللہ جو بیان کرن دا ارادہ لے کے آیا میں انشاءاللہ بالترتیب اس نو تواڈے سامنے رکھنا۔ پہلے نمبر تے پہلی چیز ذرا نوٹ کرنا، نبی کل کائنات، پوری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد، درود نہیں پڑھ دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے نال محبت کرنا فرض ہے، پہلی گل۔ نمبر دو، آپ دی ذات دے نال محبت کرنا اللہ دی ہے عبادت۔ پہلی گل، نبی دی ذات دے نال محبت کرنا فرض ہے، دوسری گل آپ دے نال محبت کرنا اللہ دی کی ہے عبادت۔ تیسری گل، آپ دے نال محبت کرنا صرف فرض ہی نہیں، ایک ہے عام کہہ دینا کہ نماز فرض ہے، بس آپ دی ذات دے نال محبت کرنا فرض ہے، اور فرض کنی کے؟ اپنی جان دے نالوں بڑھ کے۔
تیسری گل آپ دے ذات دے نال محبت کرنا فرض تو ہے لیکن جان تو بڑھ کے محبت کرنی ہے نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے نال۔ تین گلاں ہو گئیاں، چوتھی گل دے آپاں انشاءاللہ اختتام کرنا ہے۔ آپ دی ذات دے نال ہی جان تو بڑھ کے محبت کیوں کرنی؟ تیناں گلاں تو بعد ایک سوال پیدا ہویا ہے، اے سوال تواڈے سامنے رکھ کے دا جواب میں عرض کرنا، توجہ کریا جی۔ آپ دی ذات دے نال ہی جان تو بڑھ کے محبت کرنا فرض کیوں ہے؟ اس کائنات دے اندر جتنیاں محبتاں جدوں اسی میں تساں پڑھیے نا، مطالعہ کریے، تاریخ دا مطالعہ کیجئے، انسان محبت کردا ہے تین بنیاد تے۔ پہلی چیز کیڑی ہے؟ جس بنیاد تے انسان دے نال محبت کردا ہے وہ ہے محبوب دا احسان، یعنی جدے نال بندہ محبت کردا ہے نا، انہیں کسے ٹائم ادھارے پیسے دے دیتے، اوکھے ویلے کم کر دیتا، اوکھا ویلا کڑوا دیتا، اس یار نے، بیلی نے، دوست نے، اس رشتہ دار نے اونے کر دیتا ہے، او دے تے احسان، او احسان دے بدلے اندر آ کے محبت کردا ہے، او دا حیا کردا ہے، یار اوکھے ویلے میرے کم آیا سی اس کر کے میں دے نال محبت کرنا۔ نمبر 2، یا پھر محبت بندہ کردا ہے او دے کردار دی وجہ دے نال، احسان بے شک نہ ہوئے لیکن او دے اندر کردار ہے، کردار دی وجہ دے نال او دے نال محبت انسان دے نال کردا ہے۔ مثال دے طور تے کسے بندے دے کول کسے چیز دا اے فن، اس فن دی وجہ دے نال محبت کردا ہے، یار اس بندے کول فن بڑا ہے، اس بندے نو گل سمجھان دا طریقہ بڑا ہے، اے بندہ جڑا ڈاکٹر ہے نا یہ کول فن بڑا ہے، فوری طور تے نبض پھڑ کے مرض نو پھڑ کے دی جڑ نو پھڑ کے دوائی دیندا ہے تے اللہ صحت دے دیندا ہے، او دی وجہ دے نال محبت کردا ہے بجائے او دے اندر احسان ہوئے یا نہ ہوئے۔ نمبر 3، انسان دے نال محبت یا تے پھر کردا ہے او دے حسن تے جمال دی وجہ دے نال۔ پہلے نمبر تے احسان، دوسرے نمبر تے فن یا کردار، تیسرے نمبر تے حسن اور جمال۔ یار بندہ خوبصورت ہے، ویکھو نا کوئی خوبصورت انسان ہوئے او دے نال محبت کردا ہے، یار بندہ بڑا سوہنا ہے، پاویں پرلے درجے دا بد اخلاق ہوئے، بے احسان ہوئے، احسان فراموش ہوئے، او دے کول کوئی فن بھی نہ ہوئے، نکما ہوئے، لیکن او دی جوانی ویکھ کے، او دا قد ویکھ کے، او دا حسن ویکھ کے بندہ او دے نال محبت کردا ہے۔ اے ہے محبت میری تہاڈی اس کائنات دے اندر جڑی کرنے۔ لیکن پڑھیے کل کائنات دے امام میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے تین صفتہ کسی اندر بیک وقت نہیں تانوں ملن گیاں، اے تین ہی بیان کیتیاں ہیں، لیکن شریعت دا مطالعہ کیتیا جائے تے بے شمار صفات، اور یاد رکھیے جتنی صفات 30 پارے اندر قرآن اندر نبی دی ذات دے بارے استعمال ہوئیاں نے، ہر صفت اپنے درجہ کمال نو پہنچی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیتا ہے اس صفت دا، قربان جاواں ایسے نبی تو جدے اندر بیک وقت اے تین صفتاں پائیاں جاندیاں نے۔ اس نبی دے اندر احسان بھی ہے، امت دے اوپر بڑے احسان نے ساڈے اوپر اس نبی دے، اور اس نبی دا کردار بھی ہے، اور اس نبی دا حسن و جمال بھی ہے۔ اگر احسان دی وجہ دے نال محبت کر دیو پھر سب نالوں زیادہ حقدار نے کون؟ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار، میرے تواڈے دلاں دی رونق ٹھنڈک بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احسان پڑھیے۔ اچھا جدوں بھی کسی مصنف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کردار دے بارے احسان دے بارے کتاب لکھنی چاہیے نا، وہ دیاں کلمہ ختم ہو گئیاں، کلمہ جواب دے گئیاں، سیاہیاں ختم ہو گئیاں، حتیٰ کہ انسان قبر دی وادی تک پہنچ گیا، لاہت تک پہنچ گیا، لیکن نبی دا کردار مکمل کر سکیا نہیں کر سکیا۔ ہاں اگر مختصر الفاظ دے اندر، جامع الفاظ دے اندر اگر کسی نے کسی کتاب نو 1 2 4 5 10 20 جلداں دے اندر مرتب کر بھی لیا ہے، آخر تو بعد وہ نام لکھن لگا ہے نا اس کتاب دا نبی دی سیرت تے،
ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਮੁਹਸਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆਲਾ ਬਿਹਤਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਗੁਫਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਈਏ ਅਗਰ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਦ ਇੱਕ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ महबूब पैगंबर, पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद। दरूदे पाक पढ़ दे जरा, तुहानू मिठियां मिठियां बोलियां सुनावां। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जी अपनी जुबान मुबारक चो ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब फरमांदे ने ए प्यारिओ, मैं तुहाडे अंदर ऐसा अजीम नबी भेज दिता है तुहाडी रहनुमाई वास्ते। तुहाडी जिंदगी दा एक एक मिनट गुजरे उस नबी दे कोलों पुछ के गुजारो। नबी ने तरीका दस छड़िया, सलीका समझा छड़िया। कितना बड़ा एहसान है मेरे पैगंबर दे एहसान। कुर्बान जावा पैगंबर दे एहसान, मैं गिनने चाहवा नहीं गिन सकदा, सुनाने चाहवा नहीं सुना सकदा। आइए अगर किसी दे एहसान दी वजह दे नाल मुहब्बत कर दे हो, फिर ज्यादा हकदार ने कौन है? जिस नबी दा मैं तुसा कलमा पढ़िया, ओने जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े एहसान कीते ने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वसलाम ने। तवज्जो मेरे वल करना, नबी पाक दा एहसान, नबी पाक दा पहला एहसान की है। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम अपने दुश्मन जड़े खून दे प्यासे ने, मेरे नबी नहीं चाहते मेरे दुश्मन भी जहन्नम दे अंदर सड़ जान। ये एहसान है उम्मत दा। मेरे पैगंबर ने दिन रात इस मेहनत अंदर एक कर छोड़े है। ना वेखिया ये दिन, ना वेखिए धुप, ना वेखिए चाह, ना वेखिए नेरी, ना वेखिए दुख, ना वेखे ने सुख। मेरे पैगंबर ने एक एक बंदे दे पीछे जाके दावत दी है कादे वास्ते। ओ प्यारिया, जहन्नम दियां सख्तियां बड़ियां सख्त ने, अग्गां बड़ियां दहलक दियां ने। ओ प्यारिया, कलमा पढ़ ले ते रब दी जन्नत दा हकदार बन जा। मेरे पैगंबर दा एहसान है उम्मत ते, हत्ता के रब ने कुरान बना के मुस्तफा ते नाज़िल फरमा छोड़िया। रब फरमांदे ने मेरे सोने ते सच्चे ते उच्चे ते आला ते बेहतर ते किरदार वाले, आला अखलाक वाले मेरे सोने महबूब नबी जी। फला अल्लाह का बाक़िउन नफ्सका अला आज़ारिहुम। ऐ सोने महबूब जी, इन्नी मेहनत कर रहे हो अपने दुश्मनां दे पीछे जा जा के, ए ना होए कि तुसी अपनी जान ही गवा ना बैठना। नबी पाक ने फरमाया, सोने अल्लाह जी, मैं चाहना वा हर बंदा कलमा पढ़ के जहन्नम दे कोलों बच जाए ते जन्नत दा हकदार बन जाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुर्बान जावा, कैसी रहमत दे मोती बुखेरे ने मेरे पैगंबर ने। एहसान पढ़ते जाइए, आगे बढ़ना जरा। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मेरी मिसाल आप फरमा रहे ने, तवज्जो मेरे वल करना। आप फरमांदे ने मेरी मिसाल इंज वे जिवें कोई बंदा अग लगाए, पांबड़ लगाए, अग जलाए, रात दा वक्त होए ते परवाने इर्द गिर्द रोशनी वेख के आ जान, कीड़े मकोड़े इर्द गिर्द आ जान, वेख के
रोशनी के रोशनी दे करीब जाइए वो कीड़े मकोड़े उड़ उड़ के अग दे अंदर जाके गिरन जिवें अग दे अंदर जाके गिरन ते अग नू जलान वाला अग नू भड़कान वाला अग लगान वाला वो भज भज के हर कीड़े नू पकड़ के पिछे करे या रब दी मखलूक है रब दी मखलूक ते तरस खांदा होया पिछे करे लेकिन एदे बावजूद भी ओदे तो ना बचदिया होया हाथ तो छड़ा के छाड़ांदिया होया एक सज्जियों आया खब्बियों आया कीड़े मकोड़े अग अंदर जा रहे ने नबी पाक फरमांदे ने प्यारिओ मुस्तफा दा एहसान समझिया जे ते न दुआ करया करो अल्लाह कोलो नबी पाक ते दरूद पढ़िया करो या अल्लाह कैसा महबूब सानू अता कर छोड़े आई नबी पाक सल्लम फरमांदे ने मेरी मिसाल इंज वे जहन्नम दी अग जल रही है जहन्नम दी अग बड़े पांबड़ ते सख्त ऐ सख्तियां ते गर्मियां जल रही ने ते मैं चाहना नहीं कि हर बंदा जांदा है किनारे ते खड़ा है और तुसी भज भज के जहन्नम अंदर छलांगा लगा रहे हो मैं तुहाडे पल्लू पकड़ पकड़ के पीछे खिंच रहा वां ओ प्यारे नहीं चाहते मेरे पैगंबर मेरा कोई भी कलमा पढ़ने वाला कायनात दा कोई भी शख्स इस दुनिया तो जाए ते ईमान तो खाली चला जाए हदीस सुनना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह मस्जिद अंदर तशरीफ फरमाने एक सहाबी ने आके दसिया सोने महबूब सल्लम जी वो तुहाडे खिलाफ गल्लां करन वाला जिहड़ा काफर है अज मर गया है अज वो काफर मर गया मुसलमान दी गल नहीं जरा तड़प जाया जे वाकया सुन के वो काफर मर गया है मेरे पैगंबर ज़ारो कतार रोन लग पे अखां च आंसू आ गए अखां दे अंदरों टिप टिप आंसू जारी ने सहाबा आंदे ने सोने महबूब जी ये काफर दी मौत ते रो रहे हो वो ते ईमान तो खाली गया है ते तुहाडा तुस तो रोना ते बंदा ही कोई नहीं नबी पाक फरमांदे ने ए ते मैनू रोना आ गया है कि मैं मुहम्मद दी दावत ओदे तक पहुंच नहीं सकी इसे गल दा ते दुख लगा है इसे गल दा ते रोना आ गया है ओ काफर हो के दुनिया तो बेईमान हो के ईमान तो खाली दुनिया तो चला गया है मैं मोहम्मद नहीं चाहता कोई शख्स भी दुनिया तो जाए ते ईमान तो खाली चला जाए मेरे पैगंबर दा एहसान अगर एहसान दी वजह तो मोहब्बत करनी है तो फिर ज्यादा हकदार ने कौन जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लेकिन मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा आलम कीए नबी पाक दा एहसान पढ़िए ताइफ दियां वादियां नु ताइफ दी वादी अंदर मेरे पैगंबर कल्ले चले गए ने प्यारिओ मैं ताइफ दी वादी दा नक्शा तुहाडे सामने खोल के रखना चाहना नबी पाक सल्लम ताइफ दी वादी अंदर चले गए ने ते जाके आंदे की ने ओ ताइफ वाले ओ कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह सारे दे सारे कलमा पढ़ लो एक सोने सच्चे रब दे बंदे बन जाओ उस रब दी इबादत करने वाले बन जाओ लेकिन ताइफ वाले नहीं समझ सके ए नबी कौन नबी है ए ते नबी केड़ा नबी है ए ते दुश्मना दा नबी अपने दा नबी बेगाने दा नबी नहीं पहचान सके एहसान नु कुर्बान जावा मुस्तफा दे एहसान तो नबी पाक सल्लम फरमा रहे ने ओ ताइफ वाले हो तुहाडे कोल मैं दाई बन के आया वां नबी पाक कल्ले ही चल के गए और हैरान होना मैं 2 दिन पहले एक प्रोग्राम एक जलसे ते गया उस जलसे दे अंदर दिन दा प्रोग्राम सी मेरी दरम्यान अंदर मेरे तो पहले 2 खतीबा बयान कीता उस तो बाद मेरी वारी आई मैं अपने मखसूस अंदाज दे अंदर अपने वक्त दे अंदर बयान कीता आखिर ते खतीब ने बयान कीता मैं खुतबा दी मजलिस अंदर बैठा जिथे उलमाई कराम बैठे ने एक खतीब बोल के कह लगा यार मैं लोकल जलसे अंदर जाना छड़ दिता है अल्लाह दी में मैनू इन्ना को दुख लगा अल्लाह दे बंदे 250 300 500 700 दा इज्तिमा नू कह रहा है और लोकल ये जलसे अंदर जाना छड़ देता मौलवी कहंदा है मैं ते बड़ा वड्डा खतीब बन गया वां दुनिया आउंदी है यार 10 बंदियां नू जे 10 बंदे जुमा पढ़न वास्ते आ जान 10 बंदे बैठे होण अगर कोई कह दवे कि इत्थे दरस दे कुरान हदीस सुना दे मौलवी कहंदा है लोकल प्रोग्राम है
او علماء کرام خطبہ اعظام میرا درد دل ہے تواڈے نال میں درد دل دے نال کہہ رہا اے لائیو پروگرام جا رہے ہیں پوری دنیا تے جا رہے ہیں میں اپنے علماء کرام نو دعوت دینا چاہنا محبت بری نہ کیا کرو کہ 10 بندے نے لوکل پروگرام میں لوکل نہ کیا کرو میرے پیغمبر تے پلو تو پکڑ پکڑ کے ایک بندے میں مگر پتہ نہیں کتنا کتنا سفر کر کے جا کے دعوت دین دے سر اللہ تیرا شکر ہے اگر کوئی تکلیف تے دکھ آ جاندی ہے تیرے رستے اندر دعوت دیندیاں اے اتنے لوگ کٹھے کر دیتے نے انہاں نو دعوت دے رہے ہیں میں کھڑا ہو کے دعوت دے رہے ہیں ایک ایک بندے دے پیچھے نہیں گیا اللہ تیرا احسان ہے میرے اوپر مالک سونیا تیرا قرآن سن واسطے آئے نے تیرے حبیب پوری کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنن واسطے آئے نے کدی ایویں دے جملے نہ کیا کر رب ناراض نہ ہو جائے اور رب نو راضی رکھ دنیا ناراض ہوندی ہو جائے لیکن کائنات دا رب ناراض نہ ہو جائے طائف دی وادی میرے پیغمبر گئے نے طائف دی وادی اندر سونے نبی سلطان کہندے نے یار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو احسان نبی پاک دا سننا طائف والیاں نے گالیاں دتیاں نے طائف والیاں نے کی کیتا ہے گالیاں دتیاں نے طائف والیاں نے حیران ہونا وا آج تھوڑا جہا مسئلہ بن جائے کسے مقام تے جائیے تے کوئی جماعت ماڑی ہوئے پیسے نہ دے سکے کسے مقام تے جائیے کتے سالن اندر مرچاں زیادہ پہ جان خطیب رس کے تے نخرے ہی نہیں مک دے گڈی چ وڑ جاندا ہے یار تسی روٹی نہیں پکا سکے میں تے جناب بکرا کھانا سا میں تے دیسی ککڑ کھانا سا میرے واسطے کیڑی ڈش تیار کیتی جے نہ نخرے کریا کرو میرے نبی دی طائف والا سفر پڑھ لیا کرو او کانفرنس تے جلسہ پڑھ لیا کرو نبی پاک فرماندے نے یار کلمہ پڑھ لو ساریاں نے گالاں دتیاں نے گالو گلوچ کر دیتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ مسکراندے رہے نے گالیاں نو نظر انداز کر دے رہے نے کادے واسطے اے احسان ہے امت دے اوپر میرے پیغمبر دا میرے نبی دا میرے سونے سچے پیغمبر دا نبی پاک دے پیچھے اوباش نوجوان لڑکیاں تے بچیاں نو لا دیتا ہے ہتھاں اندر روڑے پکڑا دیتے نے تے میرے پیغمبر اس طرح کہندے نے او طائف والیو میں تہاڈا رہنما بن کے آیا واں میں تہاڈے کولوں روٹی دا مطالبہ نہیں کردا دولت دا مطالبہ نہیں کردا میرا مطالبہ اکو ہے کلمہ پڑھ لو تے مسلمان بن جاؤ اس طرح بچیاں نو حکم کیتا ہے طائف والیاں نے بچیاں نے کینکراں تے روڑے مارنے شروع کر دیتے نے اور ریشم تے ملائم چہرے تے جدوں پہ روشن تے ملائم چہرے تے جس وقت اور روڑے تے وٹے پے نے سر دے اندروں خون جاری ہے میرے پیغمبر دعا کر رہے نے اللہ اس قوم نو ہدایت دے دے گالیاں کھا رہے نے تے دعا کر رہے نے روڑے کھا رہے نے تے دعا کر رہے نے اللہ سونیا مالک سونیا انہاں نو ہدایت دے دے لیکن رب رہ نہ سکے میرے محبوب دا چہرہ لہو لہانے رب دی رحمت جوش اندر آئے میرے رب تے رشتے بہ کے سارا ہی واقعہ ویکھ رہے نے رب تعالیٰ دی ذات نے کی فرمایا ملک الجبال جدا کنٹرول جڑے فرشتے دا پہاڑاں دے اوپر ہے جا جبریل میرے نبی نو جا کے حوصلہ دے میرے نبی نو جا کے اے پیغام دے دے جبریل امین آئے نے آ کے عرضہ کر دے نے پوری کائنات دے سردار نبی جی اج تواڈی حالت ویکھ کے تواڈا لہو لہان ویکھ کے آسمان دا رب بھی نہیں رہ سکیا تواڈے نال پیار کرن والا سونا رب بھی نہیں رہ سکیا رب نے حکم دیتا ہے جا کے میرے نبی نو کہہ دے کہ انہاں طائف والیاں نو دوناں طائف والیاں وادیاں نو دوناں پہاڑاں دے درمیان رکھ کے پیس دواں کچرا کچرا کر دیواں اینی گل کیتی ہے حالانکہ گالیاں بھی پئیاں نے
روڑے بھی پے نے دکھ بھی آئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں نہیں جبریل میرے رب نو جا کے کہہ دے وہ تیرا نبی زور لگائے گا دعوت اندر پورا زور لگائے گا اپنے نبی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جبریل جبریل اگر نہ بھی انہاں نو رب ہدایت دے لیکن میں رب کولوں دعا کرنا وا اللہ اج مینوں انہاں پتھر مارے نے میں صبر کر لے آئے اج انہاں گالیاں دتیاں نے صبر کر لے آئے لیکن کوئی گل نہیں اگر انہاں نو ہدایت نہیں ملے گی ایک وقت آئے گا رب انہاں دیاں نسلاں اندروں توحید پرست جاری کر دین گے پیارے ہو ذرا سوچو اپنے گریبان اندر چاہ کے یار کدوں انہاں دیاں نسلاں پیدا ہون گیاں تے کدوں آن گیاں تے کدوں دعوت آن گیاں کدوں اللہ دی توحید دا پیغام دین گیاں لیکن احسان ہے میرے او تواڈے اوپر اے اوہی نسل طائف دی وادی پڑھیے تاریخ پڑھیے اج بڑے بڑے مبلغ اوتھوں پیدا ہو چکے نے بڑے بڑے اللہ دے ولی جڑے طائف دی وادی اندر روڑے مالن وارن والے سن انہاں دی لڑی اندروں رب نے کھڑے کر چھڑے نے اللہ دا دین سنا رہے نے بڑے بڑے قاری نے عرب دے اندر جڑے طائف والی اسے نسل دے اندروں چل کے آئے نے اے احسان اس نبی دا جدا سا کلمہ پڑھے آئے محسن انسانیت کیڑا نبی ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آئیے میں اپنی بات نو ذرا اختصار دی طرف لے کے جاواں توجہ میرے ور رکھنا کیسے محسن انسانیت ہے اگر احسان دی وجہ تو محبت کرنی ہے احسان دی وجہ تو محبت کرنی ہے پھر زیادہ حقدار کون نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے احسان فرما چھوڑے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیتی ہے پہلیاں امتاں تے عذاب ہوندے سن پہلیاں امتاں تے جویں انہاں نے گناہ کیتا عذاب آ جاندا میرے رب دے سامنے مصلا ڈا کے وضو کر کے ہاتھ چوک کے کھڑے ہو گئے اللہ پہلیاں امتاں دی طرح میری امت نو ذلیل تے رسوا نہ کرنا اے میرے اللہ میری امت نو انہاں عذاباں دے اندر مبتلا نہ کرنا رسوا کر کے دنیا تو نہ جانے دینا اللہ میری دعا نو قبول کر لے رب فرماندے نے سونے محبوب تسی کہہ چھڑے آئے تے میں رب نے من لے آئے اے او امت جدے واسطے نبی پاک نے دعا کیتی ہے میرے نبی دا احسان کیا ہے رب نے فرمایا سارے انبیاء نو کہ ایک ایک دعا دا اختیار توانو دینا دنیا اندر جو چاہو منگ لو اگر توانو تے منو رب اختیار دے دے پیارے ہو جو چاندے ہو میرے بندے ہو منگ لو توانو فوری طور دے دے مانگا اسی کی منگاں گے یا اللہ حسن دے دے جمال دے دے جوانی دے دے اپنی پراپرٹی دے دے اپنا مال دے دے اپنی گڈیاں تے محل دے دے ہر نبی نے اس دعا دے اندر جلدی کیتی ہے جدو اس محسن انسانیت دیواری آئی ہے میرے نبی فرماندے نے اللہ سونیا میں اپنی دعا نو مؤخر کرنا کل قیامت والے دن تک واسطے کل قیامت کدوں قیامت آئے گی اس دن دے اندر رب فرماندے نے محبوب کی کرو گے نبی پاک فرماندے نے میرے گناہگار امتی آن گے گناہ کر کر کے آ جان گے اللہ سونیا تسی جہنم اندر گناہاں دے واسطے سٹن لگو گے گناہ دی وجہ دے کر کے میں تواڈے کولوں دعا کراں گا اوہی دعا دا جڑا اختیار دے دتا سی میری دعا دی وجہ دے نال میرا امتی جہنم دے کولوں بچ جائے احسان ہے میرے پیغمبر دا احسان ہے ایک بچی آئی ہے تے آ کے شکایت کر دیتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صرف مرداں دے اوپر ہی نہ سمجھیا کہ مرداں دے اوپر ہی احسان ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے عورتاں دے اوپر بھی بڑے احسان کر چھوڑے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک لڑکی آئی ہے ایک عورت آئی ہے جوان عورت آ کے شکایت کر دی ہے اے جگاں دے پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی
जी मैं तुहाडे कोल शिकायत लैके आई हाँ, अपने अब्बू दे खिलाफ शिकायत ला के आई हाँ। नबी पाक सल्लम जरा मुतवज्जे हो गए, जी बेटी केड़ी शिकायत लैके आई है? बच्ची कह लगी, सोने महबूब जी मैं मासूम सा, जे बलूगत दे नूं नशी पहुंची। ऐ सोने नबी सल्लम जी मेरे बाप ने मेरे अपने पाई मेरे चचा दे बेटे दे नाल निकाह कर दिता है। अज मैं जवान हो गई हाँ, अज मैं समझदार हो गई हाँ, मैनू चचे दा बेटा पसंद कोई नहीं। ऐ सोने नबी सल्लम जी इस रिश्ते ते मैं खुश नहीं, लेकिन मेरा बाप मेरे ते बड़ा ही जोर दे रहा है। मेरे बाप ने मेरे ते जुल्म कीता है, मेरा ओदे नाल जोड़ नहीं बनता। जिंदगी बाप ने नहीं गुजारनी, जिंदगी ते मैं गुजारनी है। नबी पाक ने फौरी तौर पे बुलाया बाप नू। बाप भी आ गया, बाप दे कोलों पुछया, हाँ भी तेरी बच्ची शिकायत लैके आई है ते कम क्यों कीता है? ऐ सोने महबूब जी ऐ वेखो, एक बाप है मजलूम बाप तुहाडे सामने भी हाथ जोड़दा है। मैं हुण घर बैठा वां ते मेरा बरादरी अंदर नक नहीं रहना, बरादरी अंदर इज्जत नहीं रहनी है। ऐ सोने नबी जी इस बच्ची मेरी बेटी नू समझा देवो, मन जावे अड़ी छड़ देवे। नबी पाक ने फरमाया, बेटा जिवें तेरा बाप कहंदा है मन जा, कोई गल नहीं, खैर है, आखिर तेरा बाप है। बच्ची जोर लगा के कहंदी है, सोने नबी जी जिंदगी बसर करनी है, लेकिन दिलों में राजी कोई नहीं है, ओ मैनू पसंद कोई नहीं, मेरी इजाजत तो बगैर मेरे बाप ने मेरा निकाह कर छोड़े है। अजे मैं जवान नहीं सी, समझ कोई नहीं सी, अज मैनू समझ आई है, लेकिन मैं किवें राजी होवा? नबी पाक सल्लम खड़े हो गए ते आपने की फरमाया, फखैयरहा, कुर्बान जावा महबूब तेरी अजमतो। नबी पाक फरमांदे ने, ऐ बच्ची मैं तेनू इख्तियार देना वा, चावें ते दे नाल चली जा, चावें ते इस बच्चे दे नाल चली जा, चावें ते अपने चचा दे बेटे दे नाल रुखसती करके चली जा। अगर ना जाना चाहे मैं मोहम्मद इख्तियार देना वा, तेरे बाप दी कोई जुर्रत नहीं तेरी इजाजत तो बगैर और जबरी निकाह कर दवे। नबी पाक सल्लम ने इन्नी गल कीती है ते बाप दियां अखां च आंसू आ गए ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत दियां बच्चियां ते कितना बड़ा एहसान कर छोड़िया है। आपने फरमाया जदों बच्ची जवान हो जाए अपनी मर्जी दे नाल निकाह ना करया करो, ए ना क्या करो कि मेरा भरा है ते भरा नू देना वा, ते जे मैं हाँ कर बैठा वा ते मेरा नक नहीं रहिंदा, मेरी बरादरी च गल नहीं रहिंदी। नबी पाक ने इख्तियार दे छोड़िया। प्यारे हो इत्थे रोक के जरा सोचना, नबी दी जात फातिमा दा रिश्ता लैन वास्ते अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ने। रिश्ता पूछया ते नबी पाक ने फरमाया, उमर सिद्दीक जरा तशरीफ रखो। नबी पाक चले गए ने। फातिमा बेटी जवान है, नबी पाक हुन फातिमा दी मां ते दुनिया ते कोई नहीं जेड़ी मां बन के पुछ सके। अज बाप वाला प्यार ते बाप वाली शफकत वाले हाथ ते मां वाला शफकत वाला हाथ रखे आए। नबी पाक ने पूछा है फातिमा अली दा रिश्ता लैके हजरत उमर ते हजरत अबू बकर आए ने, दस राजी हैं वे या नहीं राजी? पूरी कायनात दा सरदार नबी हो के ते अपनियां बच्चियां कोलों इजाजत मंगे। अज जबरी निकाह कीता जाए, कोई इस्लाम अंदर जबरी निकाह कोई नहीं। अगर बच्ची खुश नहीं, बच्ची कोलों पूछना बाप दा हक के फर्ज है। नबी पाक ने इख्तियार दे छोड़े है। जदों इख्तियार दे दिता है ते नबी पाक ने फरमाया जा बच्ची चली जा, जिवें तेरा दिल खुशी होवे कर ले। अगर तेरे बाप ने जबर कीता सी लेकिन उन क़यामत तक ली बच्चियां वास्ते कानून बन गया, कुछ बाप नू हक हासिल बच्ची दी इजाजत तो बगैर, बच्ची दी राय दे बगैर तुसी रिश्ता तय कर देवो। जबरी निकाह इस्लाम अंदर नहीं, जबरी निकाह भी इस्लाम अंदर नहीं ते वली दी इजाजत तो बगैर भी इस्लाम अंदर निकाह। हैरानगी दी बात है, कानून ते पास कर ले ऐ ते तुसी हदीस मान लईए, ला निकाह इल्ला बली बी वली। अदालत दे अंदर बच्ची आ गई है, बच्ची ते खुश है, लेकिन दूसरी हदीस भुला के तुसी निकाह कर रहे हो, निकाह बातल है। अगर बाप है, बाप दी इजाजत भी लाजम है, बच्ची को पूछना भी लाजम है। नबी पाक ने इन्नी गल कीती ते बच्ची खड़ी होके कह लगी, ऐ सोने महबूब जी मैं राजी हो गई, खुश हो गई,
گئیاں اپنے چچا دی بیٹی دے اپنے چچا دے بیٹے دے نال اپنے باپ دے پائی دے نال اپنے باپ دے کیتے ہوئے رشتے دے نال میں خوش ہاں تے مینوں نکاح تے ہو گیا رخصتی کروا دیو نبی پاک دا رنگ تنگ بدل گیا اگے شکایتاں کر رہی سے تے ہن کہہ رہی ہیں جویں میرا باپ کہے گا اوویں کر لواں گے تے بچی بول کے آندی سونے محبوب جی میرے کولوں باپ دا رونا نہیں ویکھیا گیا باپ دا دکھ نہیں ویکھیا گیا اج باپ میری وجہ تو آخر بیٹی سی نا آخر بیٹی سی بیٹیاں دے دل رب نے بڑے نرم بنا دیتے نے اے سونے محبوب جی میرے کولوں باپ دا دکھ تے چہرہ نہیں ویکھیا گیا اتریا ہویا چہرہ نہیں ویکھیا گیا لیکن میں خوش ہاں تواڈے فیصلے تے لیکن میں ایک بات تے ہو گئی ہے نا قیامت تک لئی جتنیاں بچیاں دے کولوں باپ اجازت لے گا تے جتنا نکاح دا جتنا اس اجازت دا اجر اس باپ نو ملے گا اتنا اجر رب منوں بھی عطا قیامت تک لئی کردا رہے گا وما ارسلنا الا رحمت للعالمین اگر احسان دی وجہ دے نال محبت ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال محبت بالاولا فرض ہے جان تو بڑھ کے فرض ہے کیونکہ احسان گنوانا چاہواں بڑے احسان نے مرداں دے اوپر اور عورتاں دے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس تو اگے کردار ہے اس تو اگے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار اور کردار بھی نبی پاک دا اچھا ہے حسن و جمال بھی اچھا ہے اس عنوان تے انشاءاللہ آگے بات پھر کسی موقع دے کیتی جائے گی اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ساڈے ایک دوست نے ساتھی نے ہر جمعہ سعودیہ اندر بیٹھ کے سوندے نے ہر جمعہ ساڈا سعودیہ اندر وہ مینوں ہر جمعے ایک فرمائش کردے نے ٹائم ویسے زیادہ ہو گیا تواڈے میں 2 تو 3 منٹ لینے نے یار بھائی دی محبت ہے وہ ہر واری مینوں کہندے نے حافظ جی آ شیر ہر واری کال کر کے تسی اس جمعے نہیں سنایا اس جمعے بھی نہیں سنایا اس جمعے بھی نہیں میں یار گل ہوندی موقع مال دی کوئی موقع مال ہوندا نا پھر اوتھے بندہ بیان کردا ہے تے اس بھائی دی محبت راتی انہوں نے پھر فون کیتا کل بھی فون کیتا یار اے جڑا جمعہ آئے گا نا بھائی اکرم صاحب نے سعودی عرب دے اندر اللہ تعالیٰ اودیاں محبتاں قبول فرمائے انہوں نے داڑھی رکھ لی دین وال اس طرح لگن ہو گئی ہے اتنا پیار کرتے ہیں تو انہوں دی جرا محبت ہے تو میں 2-3 ایویں اشعار سنا کے اپنی بات ختم کراں گا پریشان تے نہیں کی خیال ہے 2-3 شعر انشاءاللہ سنو تے بھائی اکرم صاحب دی محبت ہے سعودی اندر بہ کے سن رہے نے او مدینے دے بارے میں شعر پڑھدا ہونا سو کہندے سی اے ضرور سنا تہاڈی زبانوں میں لائیو سننا چاہنا وا لے بھائی اکرم صاحب تسی سن لو تے خانے وال دی یہ محبت ہے دوستاں احباباں دی بزرگاں دی جڑے انہاں صبر کر کے بیٹھے نے میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا اللہ تانوں بھی لے جائے اللہ سانو ساریاں نو لے جائے میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا اور اگلے شعر جڑے نا بڑے سن والے توجہ دے نال رب اتھے لے جائے رب دعا قبول کر لے اتھے جا کے عمل کی کرنا ہے مالک سونا ساڑیاں دعاواں نو قبول کر لے پہلا عمل جدو نظر پینی ہے بیت اللہ دے اوپر رب نے گناہاں تو ویسے پاک کر دینا پھر اگلا عمل کی کرنا ہے بیت اللہ دے 4 چفیرے چکر لاواں گا
بیتullah دے چار چفیرے چکر لاواں رسے ہوئے رب نو میں رو رو کے مناواں گا زمزم نال پیاس بجھاواں میرا جی کردا دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا اور میں پڑھیا اے محشر وچ سرکار آنا اے حوض کوثر تو اس نے پانی پلاونا اے تساں بھی اوتھے ہوو میں بھی اوتھے ہوا میرا جی کردا دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا اور ٹر جاندے نے قافلے مینوں روندیاں چھڈ کے میں بھی روندا رہنا واں بئی قافلے تک کے میں بھی سنگ رل جاواں میرا جی کردا دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد